berjumpa dengan Ustaz mengenai homeschooling dan unschooling. Bagaimana nak kena pasti anak-anak yang sesuai untuk homeschooling atau tidak? Okey, saya bukanlah konsultan ke expert kan, just personal opinion lah. Homeschooling, home based learning, pada pandangan saya yang terbaiknya ialah kita customize untuk setiap anak. Maksud dia tidak semestinya semua anak sesuai homeschooling dan tidak semestinya semua anak sesuai untuk ke sekolah. Sometimes homeschooling is the best option for anak kedua kita, but not for our third child contohnya. So kita kalau kita betul-betul berpegang dengan education adalah children's right, then we want to protect their rights, we want to give them what they deserve, maka kita tidak menggunakan school versus homeschool, tetapi kita based on anak-anak kita. Mungkin anak yang keempat kena homeschool, tapi anak yang lainnya pergi sekolah macam biasa. That is acceptable. Untuk homeschooling pula, macam mana pun dia balik kepada asas yang penting lah. Asas yang pentingnya ialah jangan cuba-cuba, jangan nak try-try, dan jangan dibuat itu kerana terikut-ikut. Kekhawatiran saya ialah di Malaysia ni kita mudah dipengaruhi oleh virality, trending. So bila ramai homeschooling, maka kita pun rasa macam homeschooling is cool. My circle ramai yang homeschooling, saya pun nak homeschool yang anak-anak. Tapi kita tak tengok pun sebenarnya homeschool tu sesuai tak untuk anak kita. Jadi pada pandangan saya, kalau nak homeschool, you must understand homeschooling dan tengok apakah model-model yang ada. Learning center yang ada di sekitar KL ni, yang mana yang sesuai, pergi berdepan dengannya. So saya pro kepada homeschooling kalau homeschooling dipilih berasaskan kepentingan anak. Tapi kalau homeschooling dipilih berasaskan kepentingan mak bapak, bagi saya dia sama teruk je dengan sistem yang ada, because it is not student centered, it is not at the interest of your own children, tapi your interest, while the education is for them and not for you kan. So kena hati-hatilah tengok benda tu. Sekarang ni pelajar-pelajar kami pergi ke Kampuchia, pergi ke Mata Rata ni, kami juga membuka penyertaan untuk pelajar-pelajar homeschooling. So ada lebih kurang dalam, saya rasa dalam 10 ke 15 pelajar homeschool yang join pelajar kami untuk sertai beberapa program. So it will be a good exposure. Pelajar kami pun boleh tengok ramai pelajar homeschooling ni, yang saya nampak lah, pelajar homeschooling ni mereka jauh lebih advance dari segi akademik, ya, kerana cara belajar, background parents is very good. Tapi mungkin dalam master chef mereka segan nak pegang ayam. Macam nak basuh ayam tu, macam pelajar kami mungkin lebih brutal sikit lah. Dia boleh peluk ayam tu, saya rasa dia boleh peluk lah ayam ni, tapi pelajar homeschooling macam nak pegang ayam ni macam kurang rasa. So mungkin because of the family background ke macam mana ke, saya tak generalize, tapi maknanya dia ada pro and cons. Yang penting garis panduan homeschooling ialah choose homeschool when that is the best for your child's interest, not for you but for the child. If yes, then go for it, insyaAllah. Dan benda tu banyaklah, insyaAllah. Malaysia pun dah saya rasa dah legal lah. Kalau 10 years ago ia adalah illegal, because the regulation is pelajar kena attend sekolah. Tapi sekarang ni ialah pelajar kena dapat education dan not necessarily attend sekolah. Di setengah-setengah negara homeschool illegal, Jerman illegal, Turki illegal, sebab dia punya peraturan negara dia lah pelajar kena datang sekolah. Tapi di setengah-setengah negara lain dia diterima lah, insyaAllah. Wallahualam.